Hello students, today I am going to discuss rounding off the measurements. How will you round off a measurement? Ami eta measurement ok kenake ami round off koribo paru. He rule khini ami pohibo lagibo. So there are certain rules. The first rule is if the digit to be dropped in a number is less than 5, then the preceding digit remains unchanged. Second one is if the digit to be dropped in a number is greater than 5, then the preceding digit is raised by 1. Third one is if the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit remains unchanged if it is even. And the last one is if the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd. এতিয়া আমি এই চাৰিটা ৰুলৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰো ৰাউন্ড অফ কৰিব পাৰো এতিয়া মই ফাৰ্স্ট যেটো ৰুল আছে এই ৰুলটো মই অলপ এক্সপ্লেইন কৰিম Suppose we have a number 6.34 এতিয়া আমি এই নাম্বাৰটো ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে এতিয়া আমি ইয়াত কোনটো ডিজিট ড্ৰপ কৰিম আমি ইয়াত 4 টো ড্ৰপ কৰিম এটো হল ডিজিট টু বি ড্ৰপড আমি 4 টো ড্ৰপ কৰিম এটা যেটো ডিজিট আমি ড্ৰপ কৰিম 4 this digit is less than 5 ই 5 তকৈ সৰু হয় তেতিয়াহলে ইয়াত আমাৰ যেটো প্ৰিসিডিং ডিজিট আছে প্ৰিসিডিং ডিজিট is 3 তো এই প্ৰিসিডিং ডিজিটটোৰ কোনো চেঞ্জ নহয় this is your preceding digit so preceding digit remains unchanged তেতিয়াহলে আমি 6.34 আমি round off কৰি কেনেকৈ লিখিব লাগিব 6.3 correct 6.3 লিখিব লাগিব similarly you have another number suppose 5.73 here digit to be dropped is 3 less than 5 so preceding digit is 7 so preceding digit remains unchanged so after rounding off you can write 5.7 ঠিক আছে তো এনেকৈ আমি according to first rule you can round off these measurements the second rule is if the digit to be dropped in a number is greater than 5 তো যেটো digit আমি drop কৰিম সেই নাম্বাৰটো যদি 5 তকৈ যদি গ্ৰেটাৰ হয় suppose we have 7.87 supposed here you see the digit to be dropped is 7 it is greater than 5 and the preceding digit is 8 so according to this rule the preceding digit must be raised by 1 আমি ইয়াত preceding digit to 1 increase কৰিব লাগিব তো increase কৰিলে আমি কিমান পাম round off কৰি 7.9 পাম so 7.87 can be written as 7.9 similarly suppose you have another number suppose 8.39 you have 8.39 here the digit to be dropped is 9 preceding digit is 3 so the digit to be dropped 9 is greater than 5 so the preceding digit must raised by 1 so it can be written as 8.4 so after rounding off you can write 8.4 ঠিক আছে easy হয় এখানে so this is your rule this was your rule 2 next you have the third rule if the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by zeros then the preceding digit remains unchanged if it is even suppose we have a number 8.25 suppose 8.25
এতিয়া আমি 8.25 ক আমি ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে এতিয়া আমি ৰাউন্ড অফ কৰিলে আমি কিমান লিখিব পাৰিম কেনেকৈ আমি ৰাউন্ড অফ কৰিম here the digit to be dropped is 5 ঠিক আছে যেটো digit আমি ড্ৰপ কৰিম সেই digit টো হল 5 preceding digit is 2 ইয়াত preceding digit 2 আছে it is even number তেতিয়া হলে according to this rule তেতিয়া হলে ইয়াত preceding digit চেঞ্জ হ'ব জানো then the preceding digit remains unchanged তাৰমানে to round off কৰি আমি কিমান লিখিব পাৰিম 8.2 লিখিব পাৰিম যদি ইয়াত 0 থাকে suppose 8.250 তেতিয়া it can also be written as 8.2 তো 5 থাকিলে preceding digit যদি even number হয় তেতিয়াও 8.2 লিখিব পাৰি আৰু 8.250 থাকিলেও আমি কি লিখিব পাৰিম 8.2 লিখিব পাৰিম ইয়াত 5 ৰ পিছত 0 আছে সো আমি 8.2 লিখিব পাৰো ৰাউন্ড অফ কৰি ঠিক আছে then number 4 if the digit to be dropped in a number is 5 or 5 followed by zeros then preceding digit is raised by 1 if it is odd suppose we have a number 8.35 eto ami round off koribo lage the digit to be dropped is 5 and the preceding digit is 3 it is odd number 3 is odd tetiala according to this rule preceding digit 3 must be raised by 1 so after rounding off you can write 8.4 তো আমি 8.35 ক লিখিব পাৰিম 8.4 যদি 5 থাকে আৰু যদি এনেকেও থাকে 8.350 you can write as 8.4 যদি 5 থাকিলেও যদি preceding digit odd number হয় তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো আৰু 5 ৰ পিছত যদি 0 থাকে it can write 8.4 so এগিটাই হল rounding off কৰাৰ বা round off কৰাৰ হল rule these are the rules for rounding off the measurements okay now I am going to discuss significant figures in algebraic operations bilakot ami significant figures kenake use koru so algebraic operations means addition subtraction multiplication division hebilakot ami significant figures kenake use koru so first here I will discuss addition to addition ot ami significant figures kenake use korim ba round off korute ami tat significant figures bilak kenake use korim to yat swa 12.32 meter 100.004 meter ite ami ei duta number ami add koribo lage to ami yat add korile kiman pam after adding you will get 4 eta higol 2 eta hile 3 eta higol 2 1 1 meter so ami add kori palu 112.324 meter eta ami a number 2 by a result to ami round off koribo lage এটা আমি রাউন্ড অফ কৰিলে আমি কেনেকৈ কৰিম কি রুল আছে ইয়াত তো আমি ইয়াত চাব লাগিব in the first number 12.32 you see there are two digits after decimal point ইয়াত decimal pointer পিছত দুটা digit আছে in the second number there are three digits after decimal point ইয়াত decimal pointer পিছত তিনটা digit আছে so the result আমি যেটো ইয়াৰ ৰিজাল্ট পালো 112.324 meter this result must contain two digits after decimal point তো এই ৰিজাল্টত decimal pointer পিছত দুটা digit থাকিব লাগিব কাৰণ ইয়াত মিনিমাম আছিল decimal pointer পিছত দুটা digit so after rounding off আমি এটো কি লিখিব পাৰিম 112.32 লিখিব পাৰিম হয় না the digit to be dropped is 4 preceding digit is 2 so 4 is less than 5 so preceding digit remains unchanged so after rounding off you will get 112.32 meter ঠিক আছে এটা এইটো নাম্বার চাবা this is your another example
84.0 মিটাৰ প্লাছ 72.24 মিটাৰ এই দুটা নাম্বাৰ আমি এড কৰিব লাগিব আফটাৰ এডিং আমি কিমান পাম এটো 4 2 it হ'ল 6 it হ'ল 15 156.24 মিটাৰ এতিয়া আমি এটো ৰাউন্ড অফ কৰিম কেনেকৈ কৰিম ৰাউন্ড অফ ফাৰ্স্ট আমি চাব লাগিব যে ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত lowest digit kuntu number ase so in the first number you see there is only one digit after decimal point here decimal point or pisot eta digit ase in the second number you have two digits after decimal point to second number to decimal point or pisot duta digit ase so the result must contain one digit after decimal point তো ইয়াত ৰিজাল্টত ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত এটা ডিজিট থাকিব লাগিব তো আমি যদি এটো ৰাউন্ড অফ কৰো কিমান লিখিব পাৰিম 156.3 লিখিম নে 2 লিখিম 2 লিখিম 156.2 মিটাৰ because the digit to be dropped is 4 preceding digit is 2 less than 5 so preceding digit remains unchanged so it will be 156.2 meter তেতিয়া হলে আমি এড কৰোতে বা এডিশনত আমি কি চাব লাগিব আমি চাব লাগিব কি যে ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত লোয়েষ্ট ডিজিট কোড আছে কিমান আছে এটো চাব লাগিব আৰু ৰিজাল্টটো আমি যেতিয়া ৰাউন্ড অফ কৰিম হে ৰিজাল্টটো ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত কি থাকিব লাগিব লোয়েষ্ট ডিজিট থাকিব লাগিব তো সেম rules are applicable in case of subtraction subtractionৰ ক্ষেত্ৰতো আমি সেম rule apply কৰিব পাৰো suppose you have a number 9.742 6.02 আমি এটো মাইনাস কৰিব লাগে 9.742 minus 6.02 এটোৰ পৰা আমি মাইনাস কৰিব লাগে তো after subtraction you will get 2 4 minus 2 2 হল 7 then 3 তো আমি পালো 3.722 ঠিক আছে এতিয়া তো আমি রাউন্ড অফ কৰিব লাগে how will you round off this result so in the first number there are 3 digits after decimal point প্ৰথম নাম্বাৰটো decimal pointer পিছত তিনটা digit আছে 3 digits in the second number you have 2 digits after decimal points দুটা digit আছে so the final result must contain 2 digits after decimal point গতে ইয়াত ফাইনাল ৰিজাল্টত ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা ডিজিট থাকিব লাগিব সো আফটাৰ ৰাউন্ডিং অফ ইউ ক্যান ৰাইট 3.72 তো ইয়াত আমাৰ ডেসিমেল পইণ্টৰ পিছত দুটা ডিজিট আহি গল তো দিস ইজ ইয়োৰ ফাইনাল ৰিজাল্ট 3.72 ঠিক আছে তো এখিনি হল এডিশন আৰু সাবট্ৰেকশনৰ কাৰণে নেক্সট আই উইল ডিসকাস এবাউট মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশন আৰু ডিভিজনত আমি কেনেকৈ ইউজ কৰো সাপোজ we have two numbers let x equals 4.192 and y equals 2.02 এটা আমি এই দুটা নাম্বার মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগে so multiply these two numbers after multiplying suppose the result is 8.46784 এই দুটা নাম্বার আমি মাল্টিপ্লাই কৰি কিমান পালো 8.46784 পালো এটা আমি এই নাম্বাৰটো বা ৰিজাল্টটো আমি ৰাউন্ড অফ কৰিব লাগে how will you round off this final result so here ami ki sum in this case we have to check the number of significant figures here ami check koribo lagibo je significant figures lowest code ase so in the first number you see 4192 all are non zero digits 4192 so all non-zero digits are significance so in the first number we have 4 significant figures ঠিক আছে প্ৰথম নাম্বাৰটো 4টা significant figure আছে in the second number 2.02 yet 2 non-zero digit it becomes significant this 0 lies in between 2 non-zero digits so this 0 is also significant then 2 is also significant so yet total number of significant figures kiman ase 3 ase significant figures so
the final result যেটো আমি ইয়াত ফাইনাল ৰিজাল্ট পাইছো এই ফাইনাল ৰিজাল্টত significant figure কিমান থাকিব লাগিব this final result must contain 3 significant figures গতিকে আমি ৰাউন্ড অফ কৰিলে কিমান লিখিব লাগিব 8.4 ইয়াত আছে 6 the digit to be drop is 6 greater than 5 হয়নে তাৰপিছত আছে 7 কেটা কিমান লিখিব পাৰিম 8.4 6 অফ কি আছে 7 আছে digit to be drop is 7 preceding digit is 6 so 8.47 so you can write 8.47 so same rule is applicable in case of division suppose we have x equals 7500 y equals 20.83 আমি এতিয়া ইয়াত x ক y ৰে ডিভাইড কৰিব লাগে so 7500 divided by 20.83 তো আমি ডিভাইড কৰি ভ্যালুটো পালো ধৰা 360.0576 this is the result এতিয়া আমি এই ৰিজাল্টটো যদি আমি ৰাউন্ড অফ কৰিলে আমি কেনেকৈ লিখিম আফটাৰ ৰাউন্ডিং অফ তো ইয়াত তুমি চাব লাগিব lowest number of significant figures so in the first number 7500 in this number the total number of significant figure yet kiman hobo 7500 total number of significant figure is 2 yet 00 significant no hoy these two zeros are not significant so total number of significant figure in 7500 is 2 and in the second number significant figure is 4 yet side as a significant figure so the final result must contain two significant figures yet final result to দুটা significant figure থাকিব লাগিব তো দুটা যদি কৰিবলে হয় আমি ৰাউন্ড অফ কৰি কিমান লিখিব পাৰিম 360 লিখিব লাগিব so 360 যদি হয় this zero is not significant so the total number of significant figure in 360 is 2 দুটা থাকিব ইয়াত আৰু ইয়াত আমাৰ কিমান আছিল মিনিমাম 2 এ আছিল 2 significant figures গতিকে আমি ফাইনাল ৰিজাল্টত significant figure আমি দুটা পাব লাগিব ঠিক আছে so in this way we can rounding off the numbers using significant figures so this is all about for today's class thank you